السلام عليكم ومرحبا بكم في حصه باتيسري فين. معكم لطفي تيتوامن باش نقدم لكم لا ريسيت تاع اليوم اللي هو لو فامو فلون باتيسي لو تراديسيونيل فلون باتيسي. عندنا on va préparer une pâte sucrée ou une bonne crème pâtissière à base de jaune d'œuf. Voilà. نبداو بالتحضير تاع لا crème لا pâte عفوا لا pâte sucrée. Voilà. نديرو الزبده تاعنا. Voilà. نديرو معها السكر. Et on va écrémer tout ça, faire un crémage. Voilà, rapidement. En fait, le flan pâtissier, il est tellement traditionnel qu'il est super facile à faire. ديروه سهل وباش تعرفوا un bon pâtissier. Donc il y a le millefeuille dialo, il y a le flan pâtissier dialcom. Voilà. On a le mélange de beurre et sucre. On va faire un crémage. Qui défolo le bétana, il est un blanchiment. Voilà. On défolo tout de suite. On va corner les parois تاع الباتر باسكو كي ديروا بالباتر الزبده تحصل في لي كوتي دونك سكي في كو لازم نكورنيو. فوالا هذا اونتر طون حنا اون فا بريباري لا كريم باتيسيير تاعنا. نحكموا لو لي بيان سور لو لي تاعنا نديروه يسخن à ébullition à 100 degrés معناتها à ébullition. Après on va l'incorporer au jaune d'œuf, sucre et maïzena mélangés ensemble. Voilà. Voilà. هنا la crème تاعنا نزيدو نكورنيوها une deuxième fois parce que toujours le sucre تاعكم et le beurre et les œufs يحصلوا في لي باوا donc ce qui fait que ساعة على ساعة لازم نكورنيوها. Voilà. Alors il y a les recettes de base, c'est عندنا la pâte sucrée, la pâte sablée, la pâte à foncer, ou la pâte feuilletée ou la pâte à choux. Voilà, c'est les 5 principaux pâtes اللي نخرجوا بهم لي طارت اكسيتيرا طارت لي غاتو ومن بعد عندكم ديفيرونت روسيت اللي تخلي يكون عندك باغ اكزومبل بات سابلي اموند ولا نوازيت نوا بيستاش بات سكري. حنا نديروا لا بات سكري. ما تغلطوش بين لا بات سكري ولا بات ا سكر. لا بات ا سكر هذيك البيضاء اللي فات pour décorer les entremets, pour décorer les gâteaux. هذه بات سكري تجينا عجينه السكر. فوالا فوالا بعد ما ضفنا لها البيض تاعنا نكملوا بلا فارين والملح. ولا فارين تاعي درت لها شويه ملح بيان سور ولا فاني. فوالا هكذا pour ramasser le tout. وانا نمسح الاخر تاعي ديك الغماس الاخر تاعنا نحوها باش ما نحرقوهاش باسكو كون نخلوها تدور بزاف تحرق لنا. فوالا تحرقنا كي حنا لو تيرم نقولوا تتحرق سي كوا سي كو نديرو تولي لاباط تجيكم يابسه. فوالا قد ما تخلوها تدور قد ما تعجنوها تجيكم يابسه. داكور دونك سي بور سا ندير تحرق لنا تولي كي طيبوها او فور اكسيتيرا تجيكم يابسه. فوالا ميم اذا ما تكونش طايبه اكسيتيرا غير تبرد تولي لكم يابسه وتولي ما تقدروش تاكلوها. فوالا هكذا dès que elle se ramasse نحبسو. فوالا هكذا نحوها لو باتور. فوايي ما خليتهاش حتى وين طمت الي شغل مازالها encore en petits morceaux. Voilà نكمل le reste بيدي. علاش نكملوا لو غاس بيدنا سي بور كو باسكو عماكم كون فيها الزبده ولا شاو يدنا سخونه سكي في كو نعاونوا كو لا بات نطموها بلا ما نفورسيو عليها. فوالا
نطموها ابخي نخلوها تبرد شويه ابخي نعاودو نجبدوها اي سي لا كون فا كومونسي ا ليكرازي ليكرازي اكسيتيرا بور باش نحسو بلي صح il reste plus aucun morceau de beurre ولا aucun ولا rien de ولا حتى حاجه ما تكون لداخل اللي ما نسحقوهاش فوالا اي هذاك لو جيست اون لابيل فريزي فوالا دوك كي نلحقوا ليها نوري لكم فوالا لا بات تاعنا كيفاش راهي فوالا اون بودان enfin en boule فوالا ناخذوا المخر تاعنا هنا ونخلوها او فري تبرد شويه ونولو ليها فوالا اونتخ طو حنا عندنا الحليب تاعنا او يسخن فوالا نحكمو ان بول فوالا ان بول كنت نقول ان شوب مي لو شوب لي سي لي يشربوا فيه فوالا نحكمو لو سكر تاعنا هكذا directement on lui incorpore les jaune d'œuf du moment où on lui incorpore les jaune d'œuf ما نخلوهش باسكو كون نخلو لو جون داف و لو سكر هكذا يتحرق لنا لي جون داف وتولي عندكم comme une sorte de comment un plastique voilà on blanchit un petit peu هكذا voilà on défolo la maïzena voilà انا نضيف لا maïzena directement parce que وريت لكم ديجا لا كريم باتيسير كيفاش نحضروها سي كو لو سكري تاع لا مايزينا باش ما يجيوش فيها لي غرومو سا بارتير دو مومون وين تكون فوق النار فوالا كي فو با اريتي ما لازمش نحبسو حنا نخلطو فيها باش ما تعطيناش لي غرومو فوالا هكذا نخليو الخليط تاعنا هنايا اون اتوندون كو الحليب يسخن نعاودو نشوفو لاباط تاعنا اللي تكون بردت شويه نجبدوها دو فري لو فريغو هنا اون فا لا ترافايي سور لو بلان دو ترافاي تاعنا انا هنا داير لا فارين في لا سو بودروس تاعي فوالا نجبد et le geste frisé c'est ça en fait c'est donc نكرازيوها هكذا on va l'écraser pour faire un frisage باش نكون متاكد باللي لاباط تاعي ما فيها والو داكور on sait jamais en plus كي تكون بارده لاباط تاعنا وتحلوها ديريكتومون تتشق لكم دونك سكي في كو اوبليجي نديروا لها هكذا نديروا لها لو فريزاج باش تولي ا تمبيراتور امبيونت فوالا هكذا نزيدو نديرو توجور لا فارين سوبودريو شويه فوالا اي ميتنون اون ليتال باش نديروها في لو مول تاعنا فوالا لو مول لا طارت فوالا مول لا طارت ولا ان سيركل ولا ان سيرسو بون انا ندير واحد مدور نتوما تقدروا ديروا ان كاري ان ريكتانغل قلنا لي فورم اكسيتيرا enfin les goûts et les couleurs ça se discute pas après c'est كيما تحبوا نتوما فوالا هكذا نعس الحليب تاعي باش ما يفيدليش فوالا دو مومون وين تبدا تغلي تو ما تحقوش اون فورم دو با تكون ايباس ولا فين باسكو على فان راكو رايحين ديروها بيدكم ولا تكسرت لكم اونتر طون نتوما ديروها في لو مول ولا تكسرت لكم لا سي با غاف بوفي توجور لارونجي افيك بيدكم ديريكتومون دونك سي با vous n'êtes pas obligé تحلوها bien ولا ما تكسركمش باسكو سي اون بات لي نحن نضيفوا لها ديريكتومون كريم باتيسير تما كلكو سوا اكس سا فا سو ريكوفري ما يبان لكمش بلي تكسرت ايتو فوالا حنا عندنا لو سيرسو لهنايا نجبد لا بلاك تاعي نحط فيها لو سيرسو فوالا هكذا
الوغ تحبوا تيطاليوها فان تحبوا تيطاليوها ايبي كيما يساعدكم. فوالا انا هنا نعاود نجيب لاباط تاعي على لو غولو باش بور بوفوار لو ترافايي اليز. فوالا نرفد لاباط عفوا. فوالا فوالا هكذا وندخل لاباط تاعي حتى لداخل. فوالا هكذا طاك هكذا بالعقل يجي ليك خاز ان تي بو باش تشدلي الفوق. فوالا هكذا. وي سي اون بات ديجا كي كول با لا مان. فوالا باسكو نزيد نديرو لها exactement la farine le poids تاع la farine يتسحقوا. فوالا ni plus ni moins. Voilà. Après, نمسحو هنايا نديرو هكذا. On a juste à faire ça. Voilà. Et نحو le surplus de pâte. Du moment où نحو le surplus de pâte, نديرو هكذا. On l'écrase encore bien. Voilà. علاش ديريكتومون فوق المول درت لا بات تاعي ديريكتومون فوق لا بلاك باسكو en fait une fois que نديرو لها الكريم باتيسير تاعنا ما نقدروش نديبلاسيوها نرفدوها باسكو ديريكتومون لازم ندخلوها طيب في الفوغ. فوالا دونك لا الحليب تاعنا راهو غلا. انا نمسح شويه الطابله تاعي. فوالا نمسح لاطاب ديالي نغسل يديا. نحكم بو de sopalin parce que la casserole تاعي elle est chaude. Voilà, ce qui fait que لازم pour pouvoir la maintenir. Du moment où ينشف الاخر تاعي غلا نجبد الحليب تاعي هكذا et je le verse directement sur les jaunes d'œuf تاعنا. Voilà. Et je commence à mélanger. عفوا. Voilà. En fait علاش نغلوا الحليب اكسيتيرا. En fait دو ان نغلوا الحليب حتى وين يغلي باش نانكوربوري لهنا. ديجا دو ان بور باستوريزي لي زو تاعنا اي دو دو باش كي نعاودو نرجعوها فوق النار تمتم تسخن وتمتم تعقد لنا. فوالا هنا با ميزور دو سيكوريتي نعاود نحط الاخر تاعي هنا لا باسوار. فوالا باش تكونوا سير بلي ما فيهاش لي غرومو. فوالا انا جو سوي سير كو ما فيهاش لي غرومو سكي في كو ما نتقلقش. اي جو فيرس ديليكاتمون لا باسوار تاعي الصفايه. فوالا شوفوا بلي جي بلو دو غرومو لداخل. عفوا. نجبدو لو فوي ديالنا pour pouvoir mélanger avec. Voilà. À partir de ce moment-là لازم تخلطوا بلا ما تحبسوا. تقدروا تحبسوا مي تخافوا كو دير لكم لي غرومو لا تتنحرق لكم. ابخي كي تنحرق سا ديبون لا كاسرول اللي تكون عندكم. فوالا اذا لا كاسرول تاعكم تشد الاخر تاعك دونك سكي تشد لا كريم تاعك سكي في كو تتحرق. Dans ce cas-là, je vous conseille un truc, c'est que vous avez comme une casserole qui تحرق قبل ما تستعمل لا كاسرول تاعك قبل ما دير فيها الحليب شمخها باش voilà pour diminuer الحريق. voilà ماشي pour éviter complètement عفوا mais par contre pour diminuer الحريق. voilà du moment où حطيب لنا لا كريم باتيسير تاعنا حتعقد حنا on va la verser sur le moule تاعنا ونفورنيوها في الفور à 180 degrés pendant
En fait, ما فيهاش un temps exact, d'accord. حتى وين تشوفوا كو لا كريم تاعكم حمارت من الفوق تعرفوا باللي سي بون. فوالا. فوالا هكذا. شفتوا ما نحبش وانا نخلط. هاي عقدت لي. دو مومون نشوفها تبدا تحرق، اونفان تبدا تحكم روحها. Elle commence à épaissir. C'est à ce moment-là où je vais commencer à fouetter énergiquement. Voilà. Pour éviter que j'ai fait les grumeaux. Voilà. À quel moment on s'arrête? Dès que comme la première ébullition, dis-le là 1 minute. Ou c'est bon. Parce que la première ébullition, elle vient toujours à partir de 95 degrés. Donc ce qui fait que, voilà. Je suis bon. J'y suis ce que je voulais avoir. Voilà, je l'ai eu. À partir de ce moment-là, on va la verser fleur tana. Voilà, on va la verser directement ici. Voilà. Voilà, tout simplement. Et on va l'enfourner à 180 degrés. Comme le temps me fait le temps exact. Par contre, comme une couche bien dorée ou qui m'a la cuisson, c'est que c'est bon. D'accord. حنا نقولوا لكم بعد ما نفورنيها ومن بعد نجبدها نخليها تبرد ونقولوا لكم après cuisson. Voilà. مشاهدينا الكرام، ولينا لكم بعد ما طيبت الفلون تاعي خليته يبرد. فوالا كيفاش خليته يحمر. فوالا انا نحب هاد لا كولور، نتوما تقدروا في الدار ولا ديروه بهاد لا كولور تما بلو فونسي كو سا ولا بلو كلير كيما هنا. فوالا عندكم لي 3 كولور، نتوما تخيروا واش تحبوا. انا هنا pour lui donner un peu de brillance ندير له نحكم un peu de nappage. Voilà, et je vais le badigeonner شويه pour lui donner une brillance. Voilà. هذا هو لو فامو فلون اللي يتباع عند حنا بكري نقولوا عند البولونجي. فوالا يديروه في سنيوه كبيره ويبيعوا لنا. فوالا فوالا هذا ما كان ماشي بزاف pour lui donner le côté brillant. J'espère que la recette عجبتكم وما طولت عليكم que vous l'avez trouvé facile. المعليه غنقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله. بسلامه.